so, and nothing really came about it. I think maybe some of that's down to your choice in supports. Like Dubo on the Phoenix didn't feel like he had the best of times. DJ was starting to make some plays with a blink, but again, there was no aggression coming out there from the side of Bleed for quite a fair bit in the game. Like he had the best of times. You know, when you're up against defensive lanes like that, it can be hard, but you just have to do something about it. You know, if you are going to play the farming game, then you have to understand when your timing is stronger than Geek Fam as well. So we'll see how they correct in that. Last time around, we saw Bleed ignore the Venge as a ban, and Geek Fam pick it up first pick. So if they don't ban that Venge here, Geek Fam are just going to take it again. I don't see why you change that for an Armin. За өглөө нэмдэ. Оройтой зэрэгцсэн эхний гейм хожсон байна Geek Fam. Гоё байна гоё. Өчигдөр бол хүндхэн гейм давсан шүү дээ Geek Fam. Неонтой бол 3 дахь гейм нэлээ өгөрцөн. Яг үзчихсэн бол тэр реакшныг харсан бол хоцсныхаа дараа уртаа гихсэн амсгаа авч ирсэн. За эхний тоглолт нь хоцсон учраас одоо бол нэлээд 50 харагдж байна. Geek Fam-ийн техник сонголт байгаа. За энэ Rubik бандцсан байгаа хэр shaker бас авч болох юм байна. Колок бандад shaker авчвал яа гэм бол. Listening to not listening, I was watching to one of the content pieces from Blade Esports today, Jonathan. I was couldn't help but notice misery the other day with the performance from the boys of Blade, and I think the words he had to say after their series against Blacklist were that they just weren't playing. Yeah, I mean, you get to say. That was misery said something along the lines of guys. Master band чаад винжиг авсан. За Blade-ийн зүгээс Warlock ороод ирлээ. Entity Warlock-тай хожоод байгаа. Ер нь одоо зэрэгцээ явж байгаа ганц бүс нөгөөтгөө үзчихэл байгаа л да багууд. За дэлгэсэн дээр хоёр багийн Karen-ууд харагдаж байна. За сүүлд энэ эхний тоглолтын баатард харагдаад байгаа шиг байна. Дээр нь Phoenix Warlock авсан юм аа да. Би ч хараагүй л байна л да. Эхний тоглолт ямар Raptor хожигдсан юм. I worry about this draft with the Venge. I mean, you don't ban it, you don't pick it. За Warlock-ийн эсрэгч одоо гоё офлейн гэвэл LC байдаг. Өөрөө Fatal-ыг диспелчдэг болохоор дайч байдаг. Өөрөөс бодоод байна. Abaddon 3 дээр гоё штэ. Warlock эсрэг. Өөрөө ч унахгүй, хүмүүсээ ч унгаахгүй. Хэрвээ Warlock хүчтэй байгаа бол тэгээд бас нэг counter юу контролж болох талаар бодсон юм аа. Аба олгоо яадаг ямар ч. LC бас зүгээр. За shaker дээр гаргалгаа юу байна манайх. Колок гоё. Одоо ч байгаа юм байна штэ. Блид угаасаа колок авлаа. Сэрч бандчи гээд. Үлдээсэн юм байна. Колокод Warlock энэ shaker айлтных нэсрэг гоё сонголт байж таарна. Тэгэхээр колок авчвал лейнийх нь хамтрагчийг л их зөв сонгох хэрэгтэй болно да. Well, we'll see. I mean, it's certainly a bit of a comfort pick for Corden at the very least. Obviously, we've seen him play a lot of mid-earth shaker over the last few days of the qualifiers. So, you know, maybe just going back for the comfort. I do agree that perhaps they haven't protected the pick the best, but we'll see if they do even give it to him. Өндөш дөөмдсөн байхад Warlock-ийн хийл орж ирэхгүй. Ер нь ямар ч хийл орж ирэхгүй. Always kind of surprises me this hero has not gone out of the meta. Тэгээд бас нэг shaker одоо талчнаад байдаг шүү дээ. Core тавсан shaker. Агним авчаад өсөрч хараагаад баригдахгүй байдаг. Тэрэн дээр дүүм shaker-ийн л гаргалгаад байна. Тэн хоёулаа shaker дээр Coloco амартаж авчлаа. We saw that yesterday from Tino, so I wouldn't doubt it if it did come. Тэгтээ дүүмд бол нэг яоцгүй байна. This clockwork, I don't think a clock plus Doom lane is all too scary. Double melee chase down, it's all right. I think Jackie has a lot of room to just draft what he wants now.
if they wanted to just go straight in, knowing the offlane match. За position 3 4-ийг харцсан Блидийнхэн. За The Jackie-гийн Баатар орж ирэх болов. Because it's again, it's a little За bit дүүм hard to clock lock in Shaker here. харцсан. You're already playing Shaker into Clockwork down the line, so you will eventually Дүүм арай not mid be carrier able бол to өсөрчихгүй л гоо. use any of your spells. We have seen that be a problem for the Shaker. За Jacket гоё сонголт гэвэл. For some reason, За бод санах юмгүй Wraith King бол тийш гоё сонголт дүүм эсрэг. just to say the draft is starting for game 2. Boom dot lane. Why are you just waking up now? You have a match later. Boom dot lane. You know? Why are you just waking up now? Isn't lane Өөр юу гэж болох вэ? Warlock-тэй шугна. actually a thing at one stage, but wasn't he a stand-in for the team? Дараад байгаа Templar-Mlarыг бол дараалгаа юм байна Warlock-тэй. Your team roster was 5 Тэдийг харж явах нэ. and that two included the manager and coach. So technically he was a sub. That was my dream at one point. I was За playing Bleeding Shaker Coach Mystery одоо put Zach in. Fun lane. тийм юм мөрөөдөл зогсоход нэгэн гейм дотор байна да. Here comes the Zach Ember. Lower Division-д тоглож байгаа. Эхний тоглолтод ажилласан. За Naga. Fit against Zach Ember. You know, that would have been the rule. Oh god. There goes the Jackie Naga at the very least. So very strong comfort illusion. Carry Naga орж Going ирсэн. back to Alpha on a bit because you know this is very straightforward for Bleed so far. За энэ patch дээр өгн энэ illusion-уудын эсрэг item-нууд батлаад illusion-тэй баатрууд нэг муу болох юм биш санагдажсэн. Naga бол гэхдээ байгаад байлээ. За Naga-г Mirana-тай хослуулаад ороод ирсэн. Shaker Core болсон. Geek Fam-ийн зүгээс хариултыг бол шууд өгч байна. Blaziker carry. Цагаа явуулж бодсон ч гоо шууд. Одоо энэ драфтыг бас ингэж хурдан их эсрэг багтаас их дарамттай байдаг шүү. Бодож 1 2 баатар дарангуут нь шууд зөрүүлээд даршдаг. Ерөнхийдөө айлынхаа бодох цагийг өөрөөсөө бодож өнгөрүүлээд байна л гэсэн. Одоо энэ шатар чинь нэг цаг дуусах гад дараад байдаг да. Тэр шиг л Razor ban. For Bleed, I mean you've got Naga. You're going to be sitting back. You're going to be trying to clear out these Shaker mid-lane гэж үзээд offlane-ийн баатар онж байна. Гэтэ Shaker ч бас offlane дээр ч хүчтэй л байгаа л да. And I think Geek Fam just has this pacing again. Sure, a Bloodseeker needs some initial farm. Some like Maelstrom BKB is the timing, so it's like a 15-18 minute timing for a Bloodseeker to really be online. And you have Doom offlane, so that can also slow down the pace a little bit. Харин тийм ээ одоо зүгээр сайхан 2-0-дод 2-0-дод явчихсаа л гэж дэмжин штэ. Азийн бүс ганцхан слот байгаа. Бидэнд дэмжих ганцхан үлдсэн байна. Алишак Нагага хамгаалсан. Битлэний баатар ондож байна. Кокцын тоглож болох баатрууд Naga дээр нэг анхаарах шаардлага байхгүй дээ. Энэ Copmop аваад Shaker-ийг жигчт юм билээ. Зүгээр Cop авсан ч болно шүү дээ. Тэг дөрвийн Clock-тэй Naga дээр бол нэг анхаарах шаардлага байхгүй. Naga-гийн хариулт ч өөр юм. Blaziker болцсон байхгүй. Geek Fam still looking for what looks like an offlane ban here for Ice. SMG бол айгүй айтайхан тоглолцсон шүү дээ. That does very well against the Bloodseekers, you know, not too advised. Shaker-ийн эсрэг Cop-дарж өгөөл Ajunasa Clock-тэй. За Shaker-ийг бас offlane байж болж болно гэдгийг Geek Fam тооцсон байна. Mid-lane-ийн Emerald Spirit онцсон. Өөрсдийнх нь сонголт төрүүлээд орж ирнэ. Question is, are they going to keep the mid-earth shaker as well, right? Like it looks like it should be a Cordon Earth shaker coming out for Bleed. The flex is still possible. You never know. They could throw the ES into the offlane. Nagag дөөмдөл болоо үстэ. Яаха бас Bleed-ийн баатрууд бол айгүй гоё харагдаж байна. Аль альныхын драфт бол чирцэн нарийн дистаралтай. You never really know. The man can practically play anything. Ямарчсан аль нэг тал нь бол яг дутуу драфт хийчлээ гэж харагдахааргүй л харагдаж байна. You can play anything down there. I'm wondering what they want. Like,
I do feel like you want something faster on mid here for Geek Fam. Зээ бид бүхний харах Geek Fam-ийн last week. Үй. За юу болчих вэ? Ойлгодгүй дээ. Юу Үнжээг оролцож юм уу? New technology. Аа? This is the new tech. 10 seconds remaining. Interesting. Well, let's see, John. За алдаад дарчна гэж бодоо хараач байхгүй л гоо. Юу болчихоо. За Lazakar бол ямар ч тааш carry дээрээ. Колок Үнжээ энчаагуурын л Үнжээг оруулах ч юм болоо да. Mr. Misery. Их дагнэнтэй Here the whole year, but welcome. What's wrong with all of you here? What's in the water in Southeast Asia? Заврикийг орж ирсэн Нага 3-ын Нага болоод төвших шиг боллоо. Түрүүн бол ярьжсэн Doom эсрэг шулуухан сонголт Red King гоё байдаг. Зайн. Position 3-ын Нага тоглож байгаа нь бол юу баха? Нөө юутэй тоглоодсан юм аа. SMG-тэй хэрвээ Scream хийсэн бол SMG 3-ын Нагатай аягүй гоё болгож өгдөгсэн. Geek Fam эсэрчсэн нэг ансартай 3-ын Нага. Гол нь Dark Serial тэрэн дээр бандааг болгосон ш. Тэгээ Нага төвхтэй мөлий 3-аас. За Үнжээ Core болсон бас. Хасла 4-ийн энч авч байна. Тэг Mirana энчаагийнх нь Miranag дожлол доороо явах нь дээ. Scam 5-ын Glock. Mid-lane event бол. Cocked. На mid-lane бол Winj бол уусаа хайх төрчтэй юм байл. Хоёр нь attack damage хасаад байгаа шүү дээ. Өмнө нь зөвхөн armor хасдаг байсан. Одоо л armor дээр нэмээд attack damage хасдаг болсон. Тэгэхээр гол бол last hit дээр бол Shaker-ээр одоо хоёроо хийж дэнайлаад байдаг ч гэсэн. Үнжээ бол бусад үед нь байнгын хасах даймаж өгөх боломжтой. За тэгээ стан удаан өөрөө Universal Battle level нэмхийн хэрээр даймаж нэгс чинь. Мид явж болохоор ер нь агны нэлээ эрт гаргана гэсэн. Гол нь Vengeful голын баатар гэхэд үзүүлэх импакт бол яа бас жаахан муудаа маа. Жаад Naga Red King эсрэг Үнжээ чаас зүхэн л байд юм да. За гэхдээ эднийхээс ингэж сонин position 5 ингэж last pick дараад байгаа. Тэр Neon эсрэг last pick Invoker орж ирсэн. За яах ч гай Invoker гэжсэн. Өөр Alacrity өгөөд. Alacrity өгж байгаа ч гэсэн шүү дээ. Geek Fam, let's see how this one goes. Should be a very, very fun matchup. Let's see who has the better draft and who has the better play style going into this game too. Obviously, knocked out of the qualifiers altogether, and well, Geek Fam, they are one game away from proceeding to the semi-finals of the lower bracket. Yeah, they just need to find this win here. Йоо, Cocked. Ямар хайгаа явж байна. За Smoke задарсан. Can't really set up for the arrows. Should be a 2-for-2 trade coming out here in the end. Саяас трик явж байна. Illusion-д нь харагдаж байгаад Smoke-тэй байгаа Blazkir-тэй шууд вард өгцсөн. Тэнд зоосон гэж бол. Яг харж байсан бол тэнд зооцсон гэж бол би бодохоор юм хийж лээ л дээ. Гэтэ бас Billit-ийнхэн бол мэдээж таамаглах баг. Тэр Winjag Smoke задарсныг мэдсэн. Нөгөөд нь Smoke задраагүй байж боломжтой тийм мэдж байгаа. Энэ жүжиг явангууд дав зэтгэлт бас явдсан штэ ба. За энэ чи жүжиг явсан бол эсрэг талд баард байж магадгүй ч гэдэг. Air checker бүх скил нь сайжирсан. Анчууд нь угаасаа 33 дээр л 4 скил нь дөрвөлээ чангарсан. Тэгээ сая 34 дээр дахиад баф авчлаа. 3-ийнх нь стандарт range 50-аар нэмэгдсэн байна. 300-аас 350 болж холдсон. There's a bounty rune just sitting in the mid, like the mid river. Nobody took it. No one needs that money.
SKM-ийнхаа вардыг олоод ирсэн. Голын лейн дээр уралдаж очсон Cox. Рүүн авч чадсангүй. Гэхдээ хоёрдугаар скил хэрэглээд. But you can outclick him. So Corden has to be a little bit careful, but he's just going to be Авинжээ чанга шүү. Бас энэ цохилтын бол тоохгүй байгаад гэж болохгүй. Кордан 3-8 амжилттай. Одоо ингэж HP-гээр нь ларлах гэж үзэнтэй Cox. For Corden mainly, if Cox steps out of position, there is a lot of play the Shaker can do, whereas the Venge is a lot more passive this lane. But perhaps you get support rotations out. That's where Bleed really shines. If they can get some spacing out for DJ, we shall see down the line. Taking a peek up top as well. Ой, Cox хэтрүүлээд байна. This lane can start to tie in. Загвал Кордан хамаагүй хэлжтэй. 7 ласт дээр 3-8. There's not too much the Naga can do about that really. I mean, the illusions can make it a little bit harder to land that damage perfectly from Scam. But the Bloodseeker is not going to be threatened here unless he is severely сайн уу болдоо. Сайн уу мандаа. And cops and arrows somehow with the net combo. All that's going to be free farming. I should be able to farm as well, but Өглөөний минь дээр ирлээ. Дахиад багтааруулаад яа. Эхний тоглолт багтаарсан юм уу? Эхний тоглолт үдсэнгүй ерөөсөө үдсэн. Баатрын чараагүй. Шууд хоёр дахь тоглолтоос. Сэрэл юу үлээ чи би яагаад онцлаа гэж. Неон энэ хоёр неоныг хоцсон болоод энэ чи явж ин давгаасаа одоо хожигдох хэрэггүй байгаа шүү дээ. Гэрнаа чатсан. Арлах ингээд өчттэй байгаа шүү. Онцсон хаа. Онцгаараас тэдний жижиг голем гарч ирээд тэсрээд байна чи. Айгу төвхтэй болсон байлаа шүү дээ. Варлокгийн хариулт нь энэ чаа гэж бодсон юм шиг өнөхтэй бодтол дээр ажиллахгүй байх шиг байх юм. Can be a menace, and that's how Bleed should be looking to play. Like play up tempo, and then if you need to slow it down, you're still going to be feeling good with Rake. Тэгээ баг сүйд бол бандцаа. Эхний тоглолт харин баг авсан болоод тэг сүйд бандсан юм шиг байна. Хоёр минут вистм авсан. Винжи одоо ер нь нэлийн чангараад ихсэн дээ. Шейкрийг бас тухтай бол дэнайлуулаад байхгүй баг. Чармаасаа бас аюу өндөр дамжаар зогч. 3-ын лотосон дээр контест явсан. Төрүүлж дарснараа DJ авчлаа. Эмерана Нага ер нь болгож бүтээгээд байсан. Нэг Нага гэхээр нэг сул юм шиг сонсогдоод байгаа юм байна. Яг өөдөөс нь тоглож үтсэн. Ресэмжигийн Масаросын Нагатай тоглож үтсэн. Эвгүй юм бэлээ. 3 үрээд 3 скил нэг авцсан. Тэгэл торлоод сумдаал. Эвгүйтүүлэх гэтлээ шүү. Not sure exactly what was on it. I think his phase boots may have been available on that courier. In fact, never mind. It was on the way out anyway, so there was no items available on it. Breaking бол сайн болсон байгаа. Breaking-ийн 2 дугаар скиллийнх нь үзүүлэх даймаж бол Баатар дээр 25% илүү даймаж үзүүлдэг болсон. Аим нөлөөлж илээ. Элт мэддэгчлээ. Тэр ч одоо яг Breaking-ээс тоглолоо шүү дээ. Хоёроо гаргаад стан шийдчихэд бол нэг Баатар ээгүүрхэл. So he buys space for the 1v1, which the Naga again should be happy enough to just play the farm game on. And you're not able to do much, you know. Инжилийн TI харин TikTok нэг үнэтэй байл гэж 1000 даваад өччихээ доодороор 1600 болоо. Яг одоо тэзүүхэн Кокцын үед бол гүйцэд ирсэн байна. Дэвэл нэмхий хэрээр уучрал даймаж нэмэгдсэн. Кордан харихаар болж байгаа мó эсвэл Дотлын баунти бол байгаа мэт за харихаар шийдзээ. Арвинжаа угаасаа чанга юм шиг санагдаад байсан юм аа. Мэтлээ нэдэр явбалаа. Айгуу чангаар. 115 damage is pretty damn good.
And that debuff duration is almost 100% uptime even at level 3. За харих хооронд DJ голд Start to really XP pressure авах in, гэж work зогсож your байгаа. full advantage Маранатай back байх нэг давуу тал одоо and scale up. багууд I'm нэг still curious to see what Conk side can build ката with. тайминг Should байна. be actually 5-ын one more кататайгаа ч юм уу grab advance here for a little bit more бүшлэх detail. гээд байдаг. You can't Катагаас underestimate зовлонгүй Vengeance ургаашдаг damage. да. And this is a universal hero type, so a few stats up. Сайхан завсар гаргаж байгаа ал. За яг нэг 5-ын кататай push явах гээд шүү. Geek Fam-аас. Hustlaгийн баг. Hustla нэмэгдэж ирсэн. Skin-тэг юм. За DJ бол тэрийг зогсоох гээд байгаа. Skin бас тэрийг мэдээд одоо RV-г нь болгох гэж үзнэ. Суман дээр за body block ороод ирсэндээ катагаа аваад үлдсэн. За тэнгуут нь блидээс бас хамгаалт нэмэгдээд барлог нөрөө ирлээ. Гоё явж байна багууд. Би биенийхээ ихчгээ санааг бол ойлгоод уншаал төрүүлээд хариу хэлбэлүүд гоё явж байна. Амжилтаар мэдлийн хамгаалсан блид багийнхан. Одоо нэг хэсэгтэй гайгүй дээ. Фитэт хэрэггүй болцсон. They back off from it, all the sports go back to the side lanes. The solo lane for Force has been a little bit better now. Does have the Vanguard. За ингээд хаяад явхаар ч хожоотой хүмүүс нь Блад наагаас доор Force дайрсан. Мирана нэмэгдээд иржтэй. Стандарт сум явуулсан. Амжилттай. Force дахиад унжаа байна да. 2 тоо унж байна. Vanguard-тэй байхад энэ хажууны яснууд нь аваад амжилттай байгаас. Vanguard авцсан дөмштэй аваад хаанг болцсон баг. And he already used his swap earlier on, not able to really get a save off. Ягур тэг блидийнхэн 1000 net дортоор гэлөө. Looking really strong in the laning phase. Geek Fam just a little bit shakier. You know, you are defaulting to more farm just for your Bloodseeker and your Doom. Your Venge as well, it's got good farm. Oh, bottom lane, I thought they may have been able to make a jump, but levels a bit too low on the supports, and see, not able to have an opportunity at trying to get a cogs off on Jackie. Top lane, Alnit is also surrounded. Ice, if he can get the ensnare off, it's almost a guaranteed arrow. Alnit running. Ice, he has the song if he wants to commit that. За харуул торлчин хорон дээр сум боломжгүй болчихжээ. За энэ чинь унтуулаад бүр шидэлж болно гэхдээ эрсдэлтэй унтуулангуудаа эсрэг талнаас реактлж чадна. Ашиг зам тавьсаад кордон дээдлэр үнийг авах гэсэн боловч Рүүний азаа байсангүй дээ. Рүүний яндаа байсангүй. Түрүүн бол Hustlag-аас солож гаргацсан. It's still there. Now with haste, they try to make a play, but Cox does cancel the TP. Maybe gets stunned up from the vision provided here by Corden. He's not been able to relieve top. I think your concern for Geek Fam is just how slow this game will be for Force. За дүүм нэлээ ойрхон харамж байна. Кордоныг хүчээ явуул явах юм да. Тэ агус вардгүй юм биш үү? Кордон. Дээдсээс аюул мэдчихэж байгаа. Force энэ ч дүмдүүлээгүй. Cocktailтэй болох юм байна. Яа Geek Fam ихний гээл. Denied болчихгүй бол орж ирэх нэ. Орж ирсэн. Эйстрүүнтэй очиж коцид бол айхаа. Алгаа. За дээр Rapture ихтэн. Айсасаас унтуулж барьж байгаа зүрж дайрахаар болцсон. Яа блад дээр. Ста. Гранат хийсэн. Мирана сум явууллаа. Зүржгүүгээд сумын мөрсөн юм биш. Star Storm дунчлаа. Яа дайнангууд нь нас зөрөөд тарчиж байна. Надад л нэлийн төвхтэй санагцаа. Нагагийн эсрэг тоглох. 3-ын нага гэхэд жогс нөө illusion завсаргүй болцсон шүү дээ. Одоо mirror image нь. Яг illusion дуусахтай зэрэгцэл cooldown эргэжээдэг skill болцсон. Амар төвхтэй л эс. За Jackie-гийн чи 2 унгаах оролдог. Red-ийн арай шууд ингээд хүлч юм фьюстэй блий. Нэмч хүн ерөөсө боохгүй байх юм. За тэндээс Russia гарч иж Hustlag мань хамаад аваа явчлаа. Jackie Facebook-тэй агуул бол арай хурдан байх хүчтэй. За Rock Player-ийн удаашрал
амжилттай болсонгүй. За гэхдээ нэг унгаач чинь гэдэг ер нь бол болчихж байгаа ш. Тэр дахиад үнэт дээр үзээвсэн. I think he did actually. That Roche bash to push back. Үзээ явсан ч гэжтэй. lacking that enchant for the chase. Соло нагаарын төвхтэй мөлий. So they managed to hold out. They don't lose anything. They will lose their objective. Ганц carry-ний чи хараас чи дийлэхгүй юм чи. Relatively equal, slight lead coming out from Bleed. Тэгээ хоёр дор хаяж хоёр батар нь энд зориулж аавна. Тэгсэн мөртлөө тэгээ illusion байга орж ирээд байна гэсэн map control байгаа аваас. They're kind of set to start playing early tempo. With Armlet and Jackie, he doesn't За have дөрөв to бол ярьж байгаа Red King. just wait out this next reincarnation. Тэдгээр хоёр унгаач чадаагүй. Нэг унгаацсан байхад аюул мэдрээд эхэлдэг. Ганц амттай Red King. Тухтай фармлж чадахгүй. За байж байгаа дахиад smoke явж болно доо. Geek-с. Red King дахиж амлахгүй юм чинь. It's down to Bleed to play aggressively. They've got the golem drop ready on Dubu. They can look for more objectives. They could easily line up for this mid if they wanted to, but Geek Fam are doing a great job of just invading this jungle area right now. So Агнимынхаа хоёр айтмыг авсан. Копти туурт бол тонд байж шүү. over that area as well, though it does fade now. And it's stall. You know, it's basically stall. If Bleed played a stall game into this, it's not too unfavorable for Bleed. At the same time, you are giving Geek Fam a chance to actually have some play when these items do start to form up. Yeah, I mean, absolutely. It's still a very close game, 4-1 right now, but Bleed certainly feel like they're in control of this game, at least for the time being. За хааги дээр орлого хоролцлоо Jackie. Аримлеттэй учраас ой. Болохоор ширж байгаа юм байна. Эхний цохол ямар хурдан очиад хоёр дахь нь 8 гацаад эхэлж байна. За Song дараад бариад авсан. Хамгаалахад хүмүүс бууж байгаа ударсан. Зөрөө дөөр дээр равч өгсөн. Тийм яавд хийж байгаа юм байна. Cox. Нүүстэйсэн hook shot. Cogni түлхэхэд DJ за хоёр үсрэг чарж байгаа. Дахиад нэг үсэр нь. За унах хаа. Үй. Тэгээд эсрэг талд нь хаагийг маань нухаач байгаа юм уу? He's got rocket flare in one, but I don't believe it wouldn't be enough damage. It's only 80 damage to level 1. Onto the mid tier 1 tower. And Bleed just keep applying this pressure. You know, the Geek Fam couldn't manage to run up to try to stop Ice from TPing away. He didn't have mana for Song. За Warlock-ийн Rock Clan байгаа гэж үзээд Bleed-ийн push-ээс бол нэг айхгүй наа. Угаасаа Geek нэг аюул тарьчаар юм байхгүй дээ. Shaker байхад бол нэг түү эко гэдэг боломжлоод байдаг. Geek за тэгчэндээ гэсэн юм. Ойртой цуглчул тэгсэн гэсэн юм алгадаа. Дахиад хааслаа дээр орлогосон. Fisher Enchantment-ийн 2 зөрхөлд орох юм байна. Хий амжилттай. За унгаасан дээр 14-ийг нь үзэлт явах юм болов уу яах юм бол. Айс. За illusion-нэр блок хийж гад TP out хийсэн амтсангүй escape дөхөж ирээд cog ороод үлгснээр TP-г нь зогсоогоод. Хий амжилттай. Нэлээ нэлтийн доголт явчихнаа. Заяа буржин дээр байгаа 3 баатар эсрэглийнхаа 14-ийн Western руу явахаар шүү дээ. But this is allowing them to play. They've Yeah, got go the ahead. control on their side with the mid and top tier ones gone. They do lose their mid tier one from a bit of a shove in from the creeps, but not the biggest loss now. And then for Geek Fam, you at least have your Maelstrom up on Allnet. Once his BKB is up, you start to feel better. The Ags as well for Cox only one part way. And that should be the point where you start playing. Like this BKB timing on your Bloodseeker along with the Ags on Avenge should be when they can start to put some pressure back onto Bleed. Ой, за шууд экоцсон. Сом хил амжилттай хамгаалах гэж болсон Geek-ийн хамгаалах нь унцсан учраас буцаад гарсан. За Blink тагертайсан Jackie эргэж ороод хааги дээр. Arcane үнэтэй shaker байгаа штэ. Fisher бол гарцлаа байх хэвчээ. За 2 удаа enchantтай мөрөө зохиод гүйцэжлээ. 2000-ны турт илүү гэлээд. За хааги
No, with he the slammed Echo? a while ago. He did slam the Doom, right? Yeah. Last weekend чач удаас юу ихэд дээр. You got me double thinking. I have to get some glasses, I reckon, Jonathan. I'm going a bit blind. Yeah. I don't know how you could use glasses when your monitor's literally right up to your face, Michael Phoenix. I think you have some deeper issues there. You know, depth perception doesn't quite work down under or something like that. За Geek-ийн тоглолт нэг арай илүү актив болох нь Винжигийн агними дараа болох бах. Били чинь зогсохгүй нэ. Зогсохгүй. And Blade, this game, they are playing a very clean game. It is smooth as butter from Bleed Esports. That it is. They're just playing with their tempo. Jackie's being really active. On this Raid King, Ice is just splitting lanes, farming up, trying to get into this Orchid. And again, this game doesn't necessarily simplify all that well for Geek Fam as time goes on. They do have scaling, but you're dealing with Raid King plus a Naga. You're dealing with two pretty much hard carries here. And a Shaker who's going to go for the Ags, who's going to have this insane right click. For Geek Fam, I don't know, like at some point you've got to start playing. You've got to play off the back of Uln's BKB when that's up. Cox needs his Ags. But even the Venge Ags at this point, it doesn't feel like it's going to be enough just yet. It's level 1 swap. You don't have your shard. You don't have the most items to boost your right click yet. So, you know, Venge Ags this early on, it's nice. За нэг жоохон чийлэрч яваад бидний хаашаа татсан. Наага ерөөс ажиллаж эхлэегүй байхад л манайх хэцүүхэн байдалд ороод байна да. Винжигийн агнивтэйгээ л одоо энэ хэрэг ирэлт ирнэ. Влади нэтворк хүртэл нэлээ хойшоо баларцсан нагагийн хойно явж шít. Дүүн байгаагүй бол бүр нэтворкын зэрэг талиж өгөх байжээ. Could be also another way for you to kind of open up these fights for yourselves, but I don't know, like your solution for Naga down the line is going to be the full Mjolnir, maybe an Ags out for Ulnit, but again, as of now, that's going to take so much more time to farm up to those points. За бидний зүгээс Russia явахаар болчлоо. Дэдэр үнтэй Shaker. Double damage on Corden, that's certainly going to help their cause quite a bit. And Roshan should not be too long of a process. Well, you just give the Aegis to Corden here? Like Jackie just doesn't... Манайхаас ирэхгүй мэн да. Geek бол ирэхгүй мэн. We'll see what they want. I think just give it to Corden. Much better option here in the Shaker. Yeah. Yeah, he's got the slot open. Would have been very funny. За хоёр батар дахин амирлна. Наагаас авах дарчна. Винжил лаг нэм авчиж. Байлдах гэдэг байгаа Geek-ийн. Тэг байлдаад бас ялах гэдэг нь аюу эргэлзээтэй юм аа. Өвн агним гарцсан байна да. But again, Venge Ags at this point, level 1 swap, it's not really that cool. It doesn't really do you too much yet. And top is just going to be under siege. I reckon there should be like a cosmetic that comes out, like an animation when you do get the Ags on Shaker, like it's just number 23 on his totem or something. Which is Michael Jordan, in case you're wondering, by the way, John, where the joke is. It'd be amazing. You just get Ags up, that's the animation. Congratulations. It's not an animation. Like a cosmetic. It's a texture change. Yeah. Right, a texture. All right, John. Дээдлийн даврал үзний алдсан Geek-ийн зурваарн дээр хүлээгээд байгаа бол тийм орж ирэхгүй дээ. Доллар галзуураад өгмөр хаа. Why would I want that? You know, just a literal, you know, the missing texture thing that you see in Dota. За Naga руу явбал нөгөөтгөн соог дарчихна. Доошоо хөдөлгөө ихтэй шүү. Naga-г доожлол. Соог дарахыг бол зогсоох бол хэцүү шүү дээ. Илүү шингэн ялгах ч хэцүү багч. They're having a laugh here in the Radiant jungle. They know they're in the triangle, so Geek Fam, they are indeed hanging around that the dire triangle for now. За үлээж item time-гууд Bloody одоо л агним. Сан болов уу гэж бодоод байна. Смэг network-тэй Blood. Энжээ дээр торлоод Orchid гэж жоод нэлээд даймажсан. Boрлж орж ирсэн яа коллокийг.
Дээрээс нь хадаа ажиллаа. Винжиг ихний амжсан. Ямар ч төвгүй унах га дандаа когцолцсон. За агнинтэй шейкер хөөгд өгдөг. Лаад байлдах юм байхгүй мүү. Ямар үзээгүй харагч байна. За дээр дүүмийг нь онтуулаад бариад авцсан юм байна. Тор байхгүй дүүмчүүд даагертай байсан. Даагертчаад энэ ч баригдсан юм уу. За illusion-ээр бас гой байд блок хийгээд дээр Red King-ийг орж ирээд станц. Crimson үзсэн байсан дүүм. Өрөх юм шүү. За манайхаас нэмэгдээд ирсэн. Эхний ам дээр нь шууд драфт өгчлөө. Хаслаа тэнд наагаад импедусээр зохиод байна. Illusion байна. Illusion байна. Жигрийг үзсэн. Эхний ам алдаагүй л байна тэр оронд Red King. Main fight хийж чадахгүй байна. Desate Red King. За унсан ч вэ Jackie. Армлет тоглож байгаа. Винжээ нэмэгдэж ирсэн. Дискунд когц. Рокколем орж ирсэн. Ерөөсөө амин багасч байгаа байхгүй учраас үлнэтий. Мөс бидэн ч нэмэгдэхгүй. За. Last pick бол хараажаар ерөөсөө ажилласангүй. Last pick-ийн санааг хэн гаргач вэ да? Хааги бол өөрөө бол гаргана гэж байхгүй л. Би чандрас авчий гэж. Нэг нь Винжээ мэд сомолчлаа да. It's not a great target just because Wraith King can stand and fight up against the Bloodseeker quite nicely. Perhaps once you get your shard up with the Blood Rage, giving some lifesteal starts to feel better for the Bloodseeker and trying to force that. For now, even the BKB is just not really enough to do much there. And you never found a good Doom target for Foresider. It's been pretty cautious with that usage. So yeah, you kind of need to start these fights on much better terms for the side of Geek Fam, just a little bit forced. Хоёр үтэлээтэйгээ бол авцсан байгаа дүүм. Одоо бол байлд штэ тэгээд байлдахгүй бол энээс бүр дордоод явчихна. 8000-ны турт хийлээ. Лидийн талд. Сүмэн болж байна. Винжээч яг угаасаа номер 1 сонголт л доо. Энэ патч дээр тэгээд сүүл энэ ч аваад Винжээгээ мэд болгочлаа л да. Last week in charge ирсэн шүү дээ. Running towards Jackie down at the bottom lane. Jackie is 25 seconds away from having reincarnated. Jackie smoke. Huge kill to go for. Jackie, maybe realizing something is wrong, is starting to run south. His team is by the twin gates at the top side, and yeah, he realizes he's out of here. Good game sense from Jackie to leave the area. Keep in mind, he was under vision as well from that observer ward on the high ground, but they won't be able to catch him now. Yeah, they can just keep applying pressure, work up top, maybe force a response onto the tier 3, invade the jungle, and switch out onto the tier 2 mid. Geek Fam trying to use the space as much as possible. Yeah, хоёр винээ захлаад. Дэдот. Бэнэ аваад ихсэн гикээс. Тэвидэж бууж байгаа тэр вишн дээрээ. Шейкер. Голынх тарагчлаа л да. Бидний голын вард байсан. Энэ хорны вард байна шүү дээ. Яг хараад байна. За Велидийн зөрүүдээс могсон байтал бэлэн шейкний аркан руу нь бол дуусч байгаа юм. За ороод Колокос эхэлсэн. Колоко сапаж аварсан байгаа. Цаана эко ороод дуусгаачлөө. За ямар ч үзээ байсан гүтээ. Шейкер аваад байгаа шалтгаан ерөөсөө энэ байгаа. Гарч байгаа даймаж нь бүр утгагүй их даймаж. За цаана үлдсэн байсан манай Хааслаг Мерана өсрээд бас Starfall-аар гүйцэжлээ. 5-0-ын дай. Сая тэгээд гарч байгаа даймаж нь Warlock-ийн бас таталтай хамт бүр арай л амар ороод ирлээ. Энэ юуг огон дарсан шүү дээ. Pipe Crimson-д дарсан харагцсан та. Дараад байхад л ингэж онж шүү дээ. За энэ бол нэг
өөр юм хүлээгээд байх байхгүй. Энэ ч бас бууж ирээд байж. Unfortunate for Cox. 3 дахь гейм харах нэ. Follow his teammate in, he will die immediately, though a song is going to come out from ice, but Jackie wants to keep going. Or does he? Ясааг дарцсан байгаа. Бид 1-2 бадрын дөрвөлөө унгацсан юм чинь. Надад байх шалтгаан алга. To avoid the Wraithfire blast. Эргэж болно. That'll be it. I mean, if you're Bleed Esports, you could just go back in. You know the BKB's Буцаад бүшээ өргөжлөж You still болно. have reincarnation. Without the BKB on hold it, he just can't fight. Өсрөл орондоо манай хаагийн тохирогч болох. Jump in, Fisher. The arrow will not land on Narman. And in fact, Bleed. Even with the Цагаараад явж байгаа юм байна. Бас баатрууд нь нэтгэх баг левелтэй байгаа. Хурдан амилж ийн гэж ütсэн болтой. Кордон бүр линк авцсан. Дөнгөлөх боломжгүй болчихжээ. Geek Fam's big issue is just Өөрхөн эсрэг бол ганц л it's not there. хариулт байгаа нэ дүүм. He's gonna need a lot Надад of бас that дүүм to дарахад really таалагддаг юм аа. like a huge damage dealer. Зүгээр in the middle of колок these авч fights, байгаа and дараа that's өөр so much form necessary for that. хариулт You бодохгүй. have Narman pretty much working to be a core as well with a Hurricane Pike pickup. I mean, if you were going to go this route, right, like, surely you'd want more farm on your Enchantress at this point. Right? Like, it is the one that's kind of trying to carry through for you. But you're not finding that split of farm. You've got the Blink up on Force, Blink Doom's available. The Shard's ready on Allnet, so he can stand up against the Raid King at the very least. But this is time for reset. You know, Bleed, when they will take this fight again, they'll have Slam, they'll have the Chaotic Offering. They have the full heart up and running on Ice. Яа, тоглолтын 2 дахь шаа баг шаардлагагүй л байгаа юм дөө. Шааны. They don't have forward vision. Just going to be a freebie. Лидээд бол. The high ground again. They'll try to Шейкертэй мэдээж ээжсгчтэй бүр батны. Yeah, there's no way you get there in time. Гэж ütсэн Geek манай зүгээс бол Already less than half HP, so контест явах гэж Smox идэж арай л авчирчлаа. try to go for the surprise initiation. It's very За гэхдээ цагтаа ирсэн ч юу н асуудалтай байгаа. No, two lives on Jackie. Амжаад ирсэн ч байлдаад ялгаар. Тэр нэг сүүлийн дайнаа гээд гарах гэж болоо. Нэг байдаж үзээд барахгүй бол байл идэл гэдэг. Колос. За шууд скемиг хасаад ирэх штэ. Кокс мөн аль баригдсан. Шууд цаашаа алгасаад ಹೋгоо. No messing around. Meanwhile, Corden still looking for more. Will not be able to get a nice stun with the Fisher, but they've got 2 targets down. I don't even know if you can force buybacks to be fair, because the respawn timers are so low at the moment for Geek Fam. Like, you've only got 20 seconds for your bench to be back up, but that is 20 seconds where Bleed have a free high ground. just take another set of racks. And the Crimson Guard trying to slow it down a little bit, but you don't have that much strength to really block off here on Force. So it will just fall. That's 2 racks is up for the side of Bleed. Geek Fam, they look so lost. Like, they have no openings. They don't know what they're doing. It almost feels like Cox has very little impact. Can they get ice? Even with his early ags. Явг шот. They're going to try for ice. They've got Наагийн барьсан. Кого хийж амжилтгүй. Өөр оркид болчлаа. Сонг дарсан наага шууд тип аут хийсэн. Амжилтлаа трасктэй байсан наага. Oh boy. За, билетийн зүгээс бас нэгт байна. Hold it. He doesn't have a basher yet. Уг нь бол үзээгүй ялж байгаа гэхэд бол наага гараа зөв хүн дутуу гэдээ бол байлгүй л гэж. Энэ уг нь бол And now Bleed, they are их slowly but зөвл surely юм moving л да. in towards that dire triangle. Сэрэг бага хизэж They want to басахгүйгээр. get jumping. Obviously, they know that Geek Fam will have quite a bit of vision around this area. They'll go through the bottom lane instead. Lines have been drawn out. Одоо ерөөсөө тооны дутуул байлахгүй л гэсэн. Ер нь дандаа ялгатай наа тийм гэсэн. Find themselves a pick off before the fight truly begins. Яг ситуэйшнэл одоо харахад бол бас Closest target хэтэрхий is нэг going to be ice on the зүйлээд байгаа юм шиг л харагдаж байна. Ер нь угсаа хэтэрхий л болцсон байж ш. He's a tanky Яач builder with a байлцсан high ялахаар HP байж ш ингээд 3K with ингээд the байгаа. HP on this Naga. Perhaps they can find Dubu, but he's on the high ground. За хаагур тойрсон гигийнхэн Moonlight Shadow now being committed. аимшигтэй тайм байна. Варлокоос л эхлэх хэрэгтэй. Варлоки рокиг унаахгүйгээр Trying to move in. They'll see унгаач бол DJ тун Geek зүгээр байна. on the cliff. So there goes the Мэдэрч ward. мэдчлээ дээ. They'll hang around their other ward. Үлээд ирэх байрлалыг мэдчлээ. Scam moving in. Cops and arrow. Now the Fisher. Caught. Ясгэ мундгаараа унаад ихэлсэн. He dies. Хаслаг үед бол бас агны фарм чижээ. He dies. 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 He dies
Үгүй юм уу? А шаард нэрээ юм байна шүү дээ.
Аминжээ дараагийн өхрөгч. My goodness. Кортаны мастер гэл. It just destroyed by Corden. He still has the remnant at least. But well, I say that not too much longer it seems. Ой, байбек хийсэн. Illusion дээр буугаад ирдэг. Cox байбек ирж орж ирээ дайбек болсон. Warlock-ийн нэг апивл ажиллаад энэ дундаас шүүн гарахгүй дээ. No echo slam to be committed, but it doesn't matter. Megas are up. Эч одоо балайн ингээд дүүмдүүс мөртөө чиз нэрээ идэж ална те. Айтан дарж болд юм чи. That is a interesting experiment with the draft from Geek Fam. За хоёр дахь тоглолт ер нь Something that has popped out in other regions. айхтар томлууллаа да манайх одоо эндээс сэргэлт авахгүй бол сэргэлт авах хэрэгтэй. Драфтыг бас гоё их хэрэгтэй байна. Винжээ нэгээр аваад ашиг нэг арсангууд энэ орондор нэгээр шейкер дарсан. Мид бол дажгүй явсан шүү дээ. Мид дээр бол шейкерийг бол илэрхийлээс л да гол нь импакто. Мид винжээ. Яг Naga Wraith King хоёр Chorus нэрэл юу их вэ дээ. Because he has this fantastic start because there's no real laning pressure coming out from Force there. And they just run down. They play with this early tempo. They have the scaling into the late game. Very well-rounded draft from Bleed and much better execution than game 1, I have to say. Absolutely. Bleed playing a fantastic game number 2, forcing into a game 3 now of this lower bracket quarter-final. And so much on the line. Both teams still fighting for their spot at TI-12. And here you see the beautiful Echo Slam from Corden with the setup of Dubu with the Golem and the Fatal Bonds. And they just explode. There's just too much with the Fatal Bonds usage. Too much. Тэгээ одоо ингээд нэг болж байгаа шүү. 3 дахь гейм одоо эхэлсэн шүү. Why the hell not? And you see Skem, like Skem tried so hard this game to find a big initiation for his team. But every single time it felt like he was just getting enchant totem by Corden. Every time. And it's just 2 hits away from dying with that enchant totem. There's not really much he can do. Yeah, there's really not much any of them could do here. I don't know what angles they would have had to kind of open up this fight. I think the ideal was a Blink Doom onto Corden, but finding Corden in the first place with how much mobility he has, he doesn't stay that close to the front lines until he has to, until he's ready for that initiation. So, I mean, you've got to ban this out. Corden's been doing a lot of work. You mentioned it. He's been playing a lot of this shaker in the qualifiers. Has been working out quite well. Энэ Лацикер аваад хожигдж байгааг нэр ойрд ямар их хараад байна. Лад тэр нь хожихоо болцсон юм шүү. Өчигдөр бас манай Монгол Киргизийн тоглолтын дээр эхний 2 тоглолтод ээлжилж аваад хоёулаа хожигдсон шүү дээ Монгол Киргиз. Geek Fam надаас хожигчлаа. Ладад ер нь очихгүй харагдаад наа. He just destroys the map. Like he knows exactly what to do with this hero. And it's obviously a lot of comfort here for Corden. Certainly deserves the MVP in this game number 2. And I wonder like За 3 дахь тоглолтын драфт хараад хэлээ да. Hello Mega. They did ban it out in the first phase of game number 1. They allowed it in game 2. And I believe in game 3 they probably will not be allowing it. Аричгүй үлгөө дээ. Энд чагийн хажууд уу. Нэр мискилик хийж гэж байна. Чагийн хажууд чинь ямар ч сан intelligence hero. Иусгэн дээр. I'm keen to see what happens in game 3. I think there was a lot of high and lows for both teams in both games. Game 3 is the decider. You know, who gets to go on towards that journey to TI? We'll have to see. We'll see very soon. We're going to head off to a short break, and right after that break, we've got game number 3 with Bleed Esports up against Geek Fam. We'll see you soon. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software defenses, making the world safer for drivers, passengers, and pedestrians.
Үсгийн дараалалаар бол үсгэр ихэлсэн баатар байхгүй. Тэгэхээр Грим орж ирчихсэн болов. Дүүмтэй 2 баатар. Энийг дараа нь хаастагаас асууна. Юу энэ ч ороод ирвэ гэдээ асууя да. Тэ одоо л тоглож явах нас аваад юм шүү дээ. Нэрээ бас мисклик байж байх боломжтой боломж. За ер нь ондоо ер нь царайнд нь шок байгаа. Үн цэд тийм явган цаг маг нэлээд дуус болоогүй байхад дэнчээд арсан шүү дээ. За одоо бол Warlock-ыг бадчих хэрэгтэй. Билетийн дүүбүч яг нэг иймэрхүү баатруудаар яг нэг ном журмын дагуу тоглоод байдаг. Амар хүчтэй юм байна шүү дээ Warlock. Дүүбүч нэ position 5-аас хамгийн өндөр ранктай нээсэн да нэг хэсэг. Position 5-аас тэрэн дандаа яг л спамддаг. Америкт нэлээ удаагүй юу?
Welcome back, ladies and gentlemen. We're going to game number 3 between Bleed Esports and, of course, Geek Fam to see who is making it through the lower bracket semi-final and who sadly has to stay home for TI12. And it is MLP Dota and JohnXFi joining you once again. Jonathan, game number 3 is upon us. In case you weren't watching, game 1, Geek Fam looked dominant. In game 2, Яг урт тоглолт. very dominant. In game 3, Хоёрдоо одоо манай Монгол хөлбөмбөр одоо ч ингээд жоохон оф сизон маягийн болчихж байгаа шүү дээ. TI хүртэл. Тэр амраад бол ирэх охөө. Яг шалгарахгүй бол заварлок дээр бол бандах гаргалгаа хийсэн байна. Варлок шейкер хоёрыг бандчихлаа. I can't see what happens. The one thing I do know coming out is that Boom Esports are very happy to see a game 3 because they just woke up. Their series, it's going to be pushed back a bit. Fun. Boom.lane message me. It's like, oh, thank goodness there's a game. За зөрүүд энэ Dark Sphere баг орж join-оос Nagaga нахиж авах гэсэн бодлоо магадгүй шүү. Билээ. Тэр SMG-тэй тоглосон баг бол Nagaгийн хэр хүчтэйг бол угаас мэдрэхээр юм билээ. Position 3-ч болгож болно, carry-ч болгож болно. When their manager just wakes up and says that, you've got issues. Reconsider this man called. Дахиад дүүбүгийн position 5 trend бандагдсан дүүбү гэдэг хүн байгаараа л 2 бан баг 3 бан аваачлаа шүү. Винжээч бас position 5 гэж бандуулж байгаа. All our friends always cursing at lane as well for no reason. We just curse at him. It's like, God, even I did once. Darn it, lane. Yeah, I played one pub game with lane. Doing? Played one pub game. He never played with me again. I don't know why. God. Anyway, Gyrocopter's the first pick. So Bleed, they're just going to go ahead and secure it. Doom and Gyro first pick. Geek Fam зүгээс Когцын Баатар шууд ороод ирлээ. Prime Beast. Когц за стангац Когц шээ. 3 дээр Force дарж болно. Force playing Primal Beast quite a lot. So I want to say it should be in the offlane. It should be. I mean, this is something Force has been comfy with all the way back to his time on Polaris. This is something he enjoyed. Quite frankly, the taunt fits Force very well. Something about that baby rage taunt just instantly connects it to Force for me. So Yeah, Gyro авангуудаа чигдэр бол ярьжсэн да. Gyro тэр дүүцхүүс carry гэвэл яг farm-ийн хурдаараач тэр эсвэн байгаа гэж энэ тайлж дээр. Өрзөвийг адилхан flash farm байна уу? Ван лэндээ хүчтэй юу хүчтэй байна эсвэн. Одоо Монгол тоглогчтой баг байна штэ Geek Fam. Donation хийсэн батлагада баярлалаа. Hello ирэхээ. Санамид Ancient Apparition бандсан. Doom Ancient Apparition нэгэд 2 одоо heal оруулдаг 2 баатар байна энэ тач. Одоо Gyro-гийн бол үнцэн айтем тэгээд Satanic байж таарад байгаа шүү дээ. Юу хүчтэй болгоод байгаа хэсэг нь. Хэлээр Satanic орж ирээд онохгүй болоод байгаа. За ер нь батны л хамгааслаа гэсэн үгтэй бангууд нь. Serious ер нь айгуу дайггүй драфт хийдэг юм шүү. Яг clock 2 make болчлоо. Position 5-ын голог Gyro-гийнхоо гоё хамтрагч болдог. За тэгээд мөн энэ Prime Beast-ийг яг л контролдог support. Баглаад аваад onslaught хийгээд гараад ирж чадахгүй, pulverize хийж чадахгүй болчдөг. За мигээ би авсны дараа бол арай өөр яриад болно л доо. And obviously, pretty nice combination again with the gyrocopter during the laning stage. If you do want to run the two together, I believe Dubu is a fan of playing Clockwork quite a bit. That he is, and as you mentioned, a really good counterpoint. I feel like Zanimid котл авсан position 4 Gyro-тэй position 4-ийн котлол stack-ийг бол өстой. Хийх шиг болно. There's a quirky choice of running it off. Зэн дараа л бол байна. You don't have the option of the ember to kind of tie into something like За шууд
Одоо л мэдээ supportгаа авсан дээр болоо Geek Fam. Шууд carry-га бол харж байгаад контролоод чи 3 орж ирэх гээд байна. Эсвэл зүгээр адилхан flash farm carry дарах хэрэгтэй болоо. Би хэрвээ draft хийжсэн бол carry-га л авсуулд нь л үлдээх. Айлаас эсвэл Cordon-ы Storm Ember-үүд орж ирнэ гэдэг deny pick явж болно. За өөртөө Naga авахар болчихоо яв. Disruptor орж ирсэн. Naga бол мэдээж хүчтэй байгаа. Өвлний тарин тоглодог л юу лээ. За Underlord орж ирсэн. Энд чи одоо Coxos Underlord мэт тоглоно. Бид хоёрын аль нь ч мэдээ автай байж болох юм байна. Ember ирчүүл бол Underlord бас илэрхэд байдсан шүү дээ. Ember Storm Коттой ослох баатраад. За Pango бас байж болох л. Storm авсан. Storm-ыг илүүдэд байна. So it's going to be a support card or mid-storm coming out. You do have the mana battery, as you like to call it, and the Keeper of the Light. So Chakra Magic's always going to be a fantastic combination with the Storm. In fact, Chakra Magic on all... За ability бол өөрсдөө төрүүлж баатар сонгоноо. Position 3-ыг харж чаад Geek Fam-ийн сонголт байгаа. Одоо энэ дээр бан дээр юу авах чааг нь таамаглаж болно доо Geek Fam. Бас ability-ийн зүгээс бас энэ ч бас жоохон эвгүй байдсан шүү дээ. Одоо яг авсан авах гэж байгаа баатра бодоод бан хийчихээр эсрэг баг нь бас бандж байгаа баатрыг харж чаад авах гэж баатрыг мэдчих боломжтой байдаг. За энэ ч хуурсан бас бан хийж болдог. За яг л тэр баатар авах гэж байгаа юм шиг тэр баатрын контрыг бандангуудаа өөрсдөө өөр баатар төлөвлөсөн байдаг ч. За Slart бандгаар ерөнхийдөө нэлээ position 3. Ер нь л угаасаа front laner даар таархал юм байна. But the hold from Geek Fam does feel like it's enough. I don't think you're that worried about this at all. I think you can handle the storm. I'm really curious what they pick for ice. За Geek-ийн 2 бам бол ерөөсө бүр бодцоо хайтай. Орж ирлээ шүү. Brew-ээс. Excuse me, Darkseer was banned out earlier. I don't think you want to go for the Naga. I mean, you could, but it does feel a little bit more manageable for Geek Fam with their AoE control and damage. So the Nagasarn's maybe not as big of a threat. Өөр одоо аюул тарьж гараад чинь юу лээ. Still feels fairly open for Geek Fam. Like terribly, it's still an option if you don't ban it here for. Таад бол 2 support эсрэг бол зохимжгүй л харагдаж байна. За магадгүй Timber Entrance лэндээ илүүрэх гэж үзсэн юм болоо. Айсаас ч бас Hero Pool бол олонтой хүн шүү дээ. Олон жил тоглож байгаа. 2 core-ийн эсрэг бол Timber бол гоё харагдаж байна. Тэгээ Timber авчих юм бол хүчээр Timber-ийг дийлдэг carry дарна гэхээр Gyro аварсаа дарж болох юм байна. За па бандаад лидийн сонголт. And he is. I'm hoping he's been acclimating to see quite nicely for what? I'm sure he does. I'm sure he has. Yeah, he's adjusted the second stage, and they do ban. They ban out the PA here on Bleed's End, so they leave the Terrorblade, they leave the Morphling, they leave what else? Terrorblade, Morphlinger, once it stand out. Maybe a Bloodseeker. Honestly, I don't mind that at all. I think Aldnet played as best as he could, considering the circumstances of last game. So I wouldn't mind the Bloodseeker too much either. They will pick up. За Razer орж ирсэн. Одоо л тэгэл үсэрч хараад ийл юм аавна л да. Last pick Razer, position 3-ийн Razer. Үлний тим баатар. Morphling бол тохиромжтой, мэдээж тохиромжтой. За өөр юу гэж болох вэ? Faceless Void бас байж болж байна. За надад бол бүр Void нь л илүү юм шиг санагдаад бах юм. Late game ч гэсэн намхан зөксөж байгаа дунгаач боломжтой.
think the laning phase should be pretty good for Bleed regardless. За эсвэл зүгээр тэр Нага Магага You don't have старч too many болно. pieces to Ер deal нь with carry Bleed. сонголт бол олон байна. Үлний тоглогчийн нь хэрэг бүл одоо шийдэн штэ. It certainly looks like a challenging position one pick to make. Сонгох баатрын сонголт бол зөндөө байна гэж бол би харж байна. Not many heroes out there in the Pulse 1 role that enjoy playing against Razor, I'll tell you that. Нага Void Morp They are thinking about it. Like, you have options like the Troll, not necessarily the best by any stretch, but at least you have the range form that you can play антимэж гэж болно шүү дээ яг үүндээ. Анти Разорын эсрэг ямар ч зовлонгүй явждаг. We'll wait it out. Do they still have Morphling? Morphling's Ямар ч зовлонгүй жаа сайш. Гэтэ одоо статик линкээс салдаг баатрууд бол Morphling has a lot of value here. Разорын эсрэг бол зүгээр л авч. Probably works out best, but the pacing is rather Анти slow. бас Storm бас You have жаахан a lot of халгаатай early болчихно. momentum anyway За with a primal beast and your support duo, so maybe not the biggest deal in the world to kind of just sit back and play this farming game. I do worry that if you are caught off guard as a Morphling, pretty defensive items, a Storm, and anyone else that decides to jump in make short work. Like Clockwork Initiation is going to be big on that kind of hero. We'll see. Not too much time left here for Geek Fam. Have to show your cards soon. 10 seconds. The faces of Geek Fam players not telling us much. за TB орж ирсэн. Last week TB. But there really wasn't many good options. Скадитэй болчоор за VGB-тэй Storm жаахан фрил юм байна. Force 3 дээр Underlord тэдтэй айтам. За laning stage 7-2 бол гайгүй явчих бах. Game үлнийт бол дээрээ зөөхөн л санагдаж байна. Cox голд тэнцүү очин Cox-ийн rotation-ууд бол 2 тийш. Clock-ийн эсрэг бол хэцүү. Дээшээ rotate бол чөлөөт явах боломжтой. Draft At the very least, you are laning with Disruptor, so as long as you see Дундуур the орж laser ирнэ. early, have that vision on him, and Сохилцоо static blocks, зогсно. a little bit later, and he's Тэд moved big down. man But always хорчин. glimpse back, you can always play with kinetic field to buy some spacing for Ulnet. The uptime of glimpse is a lot better than static link, so Geek Fam can try to play around that. It's just a little bit more challenging. Overall, in terms of draft, I feel like Bleed came out with pretty good lanes. I do like what Geek Fam has for tempo. I think this is going to be a rather challenging game for Corden. Гайгүй байна да. За сум Geek Fam гэдэг өчөө мега. Pretty scary. Geek Fam has to play Ер нь utility item авчруулдаг. Bleed-ээс гарах damage бол яг котлоолоос damage хийдэг баатар ш. Clock position 5-аас damage хийж байхгүй. Storm ч бас л damage бол team хурдан гардаг баатар биш ч дээ. Ер нь Razorын тэр сордгийг салгаад TB бол чөлөөтэй байгаар л санагдаж байна. Razorын сордгийг бол тэгэл яаж салгана нэстэ. Бол Rubik шаардаа авчаад эсвэл зүгээр Razorын аваа шидчихье. Hurricane Wild чи. Тэгвэл нийтийн угаасаа тэгээд Grandmaster тэр хамгийн ихтэй байгаа тэр нь TB л байсан юм байна. Morp-бээс байсан бахаа гинэ. За Morp угаас гой сонголт харагдажсэн. Carry сонголт бол олон байсан. Тэгээд яг ийм хасагдцаа тоглолтын дээр хүн ч одоо хамгийн ихтэй байгаа л аавна да. Grandmaster тэр тултан левелтэй TB байна шүү дээ. That we deserve 2 slots. I think we barely deserve 1. I think if Talon had to play through qualifiers, I'd be perfectly happy if Talon even lost. Харин тийм ээ өөртөө Neon-ы Morp-ыг Gyro-гоор хойцсон шүү дээ. Let's be real. Okay, so let's be realistic for once. Okay. I feel you, John. I feel you. All of them need a kick up their ass for some reason. I don't know. Like Here comes Coach John. It was so close. And now you just all look so lost in your own sauce. It's like, what's up? Hold on a minute. Тэг яг уу өөрөө өсөрдөг зүгээр холдоод гарчдаг баатар бол Razor эсрэг бүр давуу талтай л да. Гэтэ энэ TB ч бас өөрөө Pike mic аптай юм байна. Эсвэл бүр шууд сорвол сор гэдээ бас өөдөөс нь зөгчиж болдөө шүү дээ. Жоохон network-ийн зүрх гарцсан байхад бол Razor тухтай орж ирээд
дураараас хороод иж чадахгүй юм. Метагийнхаа цохилтыг дийлэхгүй сорж явахдаа амжилтгүй гөөлч боломжтой. I believe it will be, Jonathan. I think we're in for a show here for game number 3. We'll see mid lane of Голын хоёр бол тэнцүү явчихна. against Coxie on the Cox. Primal Beast. Range дээр найлуулчлаа. Range creep as well. The onslaught connecting, but it just wasn't enough damage, and Corden still finds a deny on the range. Very, very nice. What do you think of this mid lane? Do you feel TB лейнэ чихээд гараад ирлээ. this mid against the Primal Beast? Should be pretty happy for the storm. Level 3 is going to be a big spike. Geek-ийн Dota 2 бол асуудалгүй л гэж санагдаад байгаа да. Чи хоёулаа тэг хүчтэй скиллтэй. But Cox shouldn't be feeling too threatened. By the time he gets his own level Бик 2, ер нь айгу дайчгүй лейний хамтарч байгаа дээд шүү дээ. so that's where the timing lines up for the Энэ Geek-ийн энэ хоёр л бааларч болохгүй. Энэ гайгуудтэй дөрвийн котлоо. Котлоо байнга стаклах гад явчихна. Тэр оронд Razor-ыг бас нэг хөдөрч болно шүү дээ. Метад харж гаад. Яа анчи гоё. Рейнжтэй 1 милитэй салгаад бүртгэлээ. Razor дээр Glimpse чад орлого явсан. 2 лиг түрээд мета дараад гранач хитээд дайрсан. Амжилттай burst-лууд. Оо яаж юм бэ скем. Саяны first merge-ийг өгөлдөө. Every time he dies, you're going to be very happy. What the hell? Scam just passed him 2 tangos ASAP. Yeah. За мета дуусаад хэсэг. Гэлээ орлого явахгүй байх болно шүү дээ. Чакра мисэн. Дахиад Razor-ыг нэлээд олгосон. Өөрөө скем бадраад байна. Унтлаа скем. For now, he's okay. His skim will go down. За угаасаа баг ингээд уны гэсэн юм болоо. Up at level 1, so he could have gone for a chase on ice, but Том кампийн very least skim will die. блокийг гаргацсан байгаа юм байна билээ дээ. Ингэж бүлдүүлж болохгүй дээ. Meanwhile, Том кампийг бол байнга л блоклж явах хэрэгтэй. picked up by Cox with the trample, but he is going to be okay. Голын дэнд кордон Yeah, Corden does нэлээд илэрхсэн байна. 6 дэнайтай. 16 ласт дээр. So not looking to get too aggressive with say double overload plays. Looking rather even on mid, a little bit better for Corden with all of the CS he's managed to build up, so already a strong start there. The last lane we haven't really looked out down, but force on the Underlord and Narman on that. Rubik Хараа алахгүй байх гэж захисан алах шиг бол. and Dubu on the clock. Тэр яг стик дарцсан л да Razor. Тэнгүүт. Oh, he doesn't have Cogs. Doesn't have Cogs at level 2. Went for the rocket flare. Саша амьдрчих юм болов гэж зөгцсөн үү He яасан. doesn't need it anyway because you're up against Rubik Underlord, so that Cogs at level 2 probably not going to do much for you. Yeah, always have the lift back save available on Norman. And again, a farming lane for Jack, he's not too bad. He's not being slowed down. So he can't just build up. If you manage to stack up for this gyrocopter, he will flash farm like a maniac. So you will have to kind of keep an eye on that triangle. They already have some forces. Яа дүүбэн сэтри явцсан. Гурвалжингийн камп блоклох гэдэг нь үү яа. А дээр нэлээс орчлоо. Has the link, so can't really pressure. Одоо энэ статик линк байхгүй дээр нь үзээ явж болдог доо. Doesn't really do too much. Тактик линк хийцээ үед нь. The metamorphosis for some actual kill potential. За 4-1 доороос шахацсан. Кокцол дээр авчна. He's had all the water in Хаги хитрхи ойрцгоороос Колокосоо нэлийн даймаж авах гэсэн болт юм. Гэхдээ та яваг нь явж болно шүү дээ. very, very nice. Батареас бол яг нэг суппорт дээр бол хангалттай өндөр даймаж үзүүлсэн. Гэтэ энэ бол нэг ливлийн батареас байсан. Даймажлаад хаагийг бол алчих хэмжээнд Very, very important for this mid lane. байж чадхааргүй байсан. Cox again trying to harass Corden, but Corden will turn right back around with the electric vortex and Тэгээд доотлохын рүүнийг аваад өгсөн бол ингээд very even кордон харихаар болж байгаа юм. Corden's still finding a CS advantage for himself. Yeah, good advantage to have. It's pretty hard for Cox to fully commit. If the overload does come in, that movement slow cuts off so much damage output from the trample. So it's a little bit more awkward for him to try to play around. Жак ер нь одоо хин хөнгүүл хэний ч жайро амар байгаа да. So it's not going to bother for the chase. You've always got the glimpse. Жайронууд бол амар байгаа. Тэр нэг юм багууд жайрог аргалах гад. I'll tell you what, like this razor pick, it's not doing as Тэгэл хожигдож таарад байгаа та харахаар. Walnut is still finding some great farm. Жайрог аргалах гэсэн багууд. For now on the TB, not really struggling whatsoever, and
you're just about at the point where you could go jungle anyway if you needed it, but he doesn't. He's happy to just stay in the lane. За өргөд нааша тавиад jacket дээр бас овоо damage үзүүлчихлээ. He's not looking too safe, but he does manage to walk away. They just don't have the follow-up for him. Trying to get a little bit of a top up for Gordon mid. Does have a 6 up. It's good look to make a cheeky play, but DJ. За ер нь л тэнцүү. Одоогийн байдлаар бол бүх кородын network ер нь баланстай дарагч. Razer 2 band авцсан. Already has a Falcon blade up, Power Treads, and the Witchblade gonna have some good timing here. The passive lane for Jackie leading to some good farm. Геймийн зоосон мартыг болоод авчээ. Яа, аркан руу авсан кордон free kill авчлаа. Scam. Рүү шахчихсан юм биш. Хоололоо таарчлаа. За зөрүүд баг манатай Storm дээр орлоо авсан. Гэтэ хангалттай өнд хоол өсөрнээ. Аркан рүүтэй Storm байсан. Luck favors the prepared, they say. Yep. And he was prepared. No man on Cox, no. За дээр дүүбүү бүр нэмэгдэж ирсэн юм. Үлнитээр 3 Баатар статус Storm хийгээд дайрсан. Үлнит онхон дээ. За хамгаалах гад уг нь бол Cox буугаад ирсэн. Онслот байгаа мó? Байна. 2 Баатрыг мөргөөд хоёулын гүцээгээд carry-гаас хамгаалчлаа. За амар гоё байна. Ийрли угаасаа энэ. Импакт нь гардаг л Баатар л та. Prime best. Бүр ингэж TP rotate хийхгүй өөрөө зүгээр алхаад rotate. Угаасаа дээш rotate хийвэл бол чөлөөтэй юм байна гэж бод. Анх ярьжсэн Котлразар 2-1 одоо яаж чадах вэ? Голок нь байж ажил. Prime League зогсоох боломжтой. Дүүбэг rotation. Өөрсдийн багтаа хохиролтой салчлаа да. It's really Ice and Cox that are kind of lagging behind just a little bit, with Ice taking the short end of the stick here. I think for Geek Fam, this is pretty much in line with what you'd want coming out of this laning phase, right? Like, you're gonna need some build up. You need a few more items to play with, whereas Bleed theoretically can start to play aggressive with Corden. Котлстонтойгоо нэлсэн хаагийн бас хажууд байгаа. Scam гуруула. Арижины навцсан болж шүү. Storm ер нь л спиритүүд эсрэг rune control хийж л байх юм бол айлын спиритүүд үзүүлэх импакт нь бүр мэдгэдгүүс буураад ирдэг. Аргил ер нь үзүүлэх импактын 50% энэ rune-ээс хамааралтай гэдэг хэлсдэггүй дээ. Corden's having practically a perfect game so far. Almost top of the net worth board, only beaten by Jackie on the gyrocopter, and with unlimited mana from DJ, you are set up for a very good game for Corden. Yeah, Corden irritation. I think again the counterplay is Дэш үлнит. Дээдлийг хаях хэрэгтэй байна. За доор Голокыг амсаж байгаа байна. Амжилттай үлнитээ хамгаалах гад Scam бууцсан байсан. За нэмээд Cox буужгаад хамгаалах гэж үзэх юм байна. Ирсэн Gyro-г шитгэхэр болсон. Corden зөрүүд өсрээд болсон. Gyro дээр pulverize шууд тавиулчлаа. За үлнит нэлээд сорволцсон. Гэхдээ Сандер бол байгаа хаа. Мана хүрхгүй байгаа юм байна. Stick тараад Сандер. Өөс унахгүй байж тээ. Хаагийн triple kill. Радзорын 3 авсан плазма бэлтээгээл. Яа тоглолт бол тун давгүй Geek-ийн талд өрүүлсэн хэвээр. Бас Tower Matrix бол зүгээр өгөхгүй шүү. Нэг Tower-ын төлөөч. Яг нэг TI-ийн тоглолтод нэг юм болоод байдаг. TI-ийн шалруулалтын тоглолт. Өстэй арч байна. Яг нэг Tower хүртэл айгүй хамаатай болоод ирдэг. Нэг Tower-ыг өгөхөд хүртэл тэмцэл харагдаад. 12 руу дахиад Storm-ыг руу нөгөө хоцрох хэрэгтэй. DJ тэнцэдүүлж байгаад зөрүүд өөрлөнд дайрсан. Pulverize хаагийн 3 авсан плазма бил байсан хэвээр арай damage өрсөнгөө дээ. They do not have the follow-up to get the coddle, but they will find the double damage rune here for Cox.
And of course deny that away from the Storm. За өдний түр дээдлээ бүр хаягахгүйгээр Happy days here фарм. for Geek Fam. За Mm. 2 carry-гийн 1 дуурт A бол lot of room out for Тэцүү. Oleg. He has not been punished despite all Зэвд the бол movement up lead top. mail бол They've been гоё very, бийл very болно. on Ер нь point. Gyro-г They эсрэг have to punish any sort of move lead onto mail бол Terrorblade. гоё байдсан шүү. Станик Jack's авахаас active нь now, өмнөх that тайминг with дээр how he was forced to get ядчаад pushed энэ чинь into Rocket the Project нь Madness not too far off into the өөдөөс нь өөрийг нь шавшиж That's where болно. the gyrocopter can start to feel a lot better here in terms of farm matchup, but Terrorblade's not going to be lagging too far behind now. Some room to shove Тэгээ around team bot. splitting coach Silent ч тэгж яриад байдаг шүү дээ. Yeah, Угаасаа л gonna try Dubu. We'll go through the twin яг gates. team logтэй тоглоод тэгээд From Scam gonna be very Papi nice. дээр ч ер нь team logтэй тоглолт шүү дээ. A kill to go the way of Cox. Ямар ч багтай тоглосон эхний tower дээр Gets a заавал challenge тийм while he's mental at it. damage өгдөг. Pings are coming out Энэ towards the top. tower-ыг авах үнэхээр хэцүү Honestly, байна it's гэдэг on the mental helmet, damage but өгдөг. he's by the tier 2 tower. And we've seen the Бүгдийн attempts багийнхаа by бүгдийн дуудаад Geek хамгаалцдаг. Fam have been That's just- fantastic in the way that they can rotate very quickly if Olnet is in trouble. За 2000-ны дурт илүү geek. Backing off the right time, the Scam, if you can find a bit of vision, he has a Jackie little free glimpse Metasa of it, just Madness lack of vision гүцээгээд to be able to land it on бааруулаад Jackie. эхэлсэн. The gyrocopter is going to be just fine. Keep in mind, of course, Jackie is farming up the Ags now, so he's not going to have a BKB for quite a while. Disruptor байхад санснараа яг BKB гардна гэж дугаас тооцсон л доо. Storm BKB аваад гол нь Storm чинь utility itemтэй багийн эсрэг бас. Яг Storm чинь ер нь pub дээр амар яваад байдаг шалтгаан. Pub дээр хүмүүс их задгаад болоод нэг нэгээр яваад унаад байдаг учраас байдаг штэ. За pulverize-ийг Oh, Cox presses the S сайн амжилттай button. хийдэг. It doesn't matter. It's a 30-second cooldown. Who the hell cares? And they'll get a shield rune for themselves. Shield rune авсан Gox. I love this from Geek Fam. Like, Corden А smoke-нд орж байгаа shield rune авч байгаа юм байна. Smoke задарчлаа даа гэ. not allowed it again. Хулгайсан And they're just Scale-ийнхэн Let's go again. cooldown бас дууссан юм байна. За энэ айгу гоё өгдөө шүү. Jackie's farming the Ороод carry-г нь бариад авсан. Static Storm's a lot Blade easier mail харж байгаа тайлбархан нэг гээл. but it's too late. He's За down. scam бол амаараа төлчих байх. Тэр хаагийг бас Storm бариад авлаа. Their trouble, it seems, as Corden's Корда damage арай хүчрэхгүй нэ. Котлын нэгийг өвтөд дарцсан байхад нь ингээд авчихаар Rubik ингээд гоё хийгээд байдаг. onto DJ instead. They'll secure a keeper. Өөрөө хийчээд хөдөлж болдог гэсэн үг. Even get in За нэмээд бүр чакра авдаг гоё шүү энэ. Harmon can just give his Мета team хурдан эргүүлнэ. Нэмээд энэ чи Primal-тайгаа That's not одоо өөртөө ингээд You готтой just болчлаа talk шүү дээ. about Olnet while you can to get the next metamorphosis ready. Manage to find that objective. This is the time we talked about with the Terrorblade. Just with the Dragon Lance up, not even the Yasha ready. Just already feeling confident on Olnet. 2 tier 1s down. Good tempo coming out here for the side of Geek Fam. For Bleed, I mean, they're buying space for ice, but Force-ос pipe төрлөө гарч байгаа юм байна. Underlord ер нь л farming up here. pipe-а дөрүүлж авдаг юм байлээ. Ус өөрөө 3 дахь skill max шдэг. 3 дахь skill нь бараг л нэг doing a brilliant job. Crimson гэсэн үг. Айлынхаа attack damage-ийг хасч учраас. With that, I mean, Bleed, they want За to play тэгээд the slow одоо game, манайд right? You've still got a storm, you've still got a гол Gyro. шаардлагатай юм бол тэр You're more than happy to static play link the л slow байгаа game. шүү дээ. 2 force Say stat. the same for Geek Fam, Тэгээд right? нэг Like with the TB, with the underlord, хаастлаа they'll шаардтай still хаад go болно after доо the бол. exact same. For now, Jackie Boy-ын Gyro гай болох үедээ 4-9 with the 2K advantage. бас олон item хэрэгтэй Gyro гай болох юм бол. Cox on TB-гээс дутуу itemтай бол TB-ийн төрүүлээд скад явчихна. TB ч одоо яаша дарган дэсгээл скад явчихдаг. За үг шот хийж байгаа дүүбүү. Haste rune-ийг авснаар 3 баатрын голоос амьдгарч байна. За саяхыг одоо Cox аян том юм чи. Hook shot мөрөх чи эцгэлтэй байгаас. Өөрөө санааг нь уншаад нэг side яг авах цаан шиг болоод буцаад гүвхэд hook shot нь гарч шин л та. Corden is going to go back for the Lotus pool, I think. Knowing that there's not really За any pipe lockdown. vanguard-тэй Scam is on Force. his way, but Crimson бас keep удахгүй an eye гараад on ирчихнэ. Corden, he will be all right. За тэгээ нийлээд явхад бол ер нь supportууд бол унах боломжгүй л They болчихгоо. waited a little bit longer. They could have maybe gotten the chain control they'd need to kill off that storm, but get a little bit impatient. You do have the blink up on Cox now, so it's gonna be easier for him to start these fights with the blink in and the pulverize. And he is going straight for the heart. Hodсон баг нь дараачийн Maybe that шатанд big tanky front line. шалгарандаа дараа нь одоо For his team, not even going for anything like the BKB on a primal beast, тоглох which баг нь юу I вэ? suppose it's not completely necessary this game.
Yeah, your lockdown isn't really that amazing from the side of bleed. Your magic damage isn't that amazing either. So he can't afford to just play greedier with his Хоцсон дараагийн шатанд Exec болон Boom-ийн хоцсонтой тоглох юм байна. Дараагийн шат бол энэ Bleed-ээс бол хамаагүй идэл байх юм. Минийхаар бол Exec Boom-ийн алийг гэж очиж болоо л гэж бодчих. За дахиад хөг шот хэрэгтэй. Дүү бүч яа гай болоод байна. Доор Cox дээр орлого авсан. За хаалга руугаа каст хийсэн Cox болчлоо. Багийнх нь хаалгаар буугаад ирсэн. За зөрүү дайралт явсан. Cox-ийг билег даграа авцсан байсан юм байна. Ядаж DJ-г унгай. Климс чад. Саас арай л орлого явсан байна. Storm Cutler 2 дахь наандрал ордыг унгах гэж үзээд. Хөртөө салж байна. 14. Яа хаги гэтээ сентри дээр гүгээ таашлаа. Сачод инвест хийсэн мэт. They'll take what they can get. I mean, it's only a support kill, but right now any kill's a good kill. You'll take what you can get, but it's really not doing you too much in a map like that. Sure, you could argue the same thing for the DJ kill on the Keeper of Light, but За дараагийн нэг мета дээр Russia аваад Ultimate-ийн network бол тэргүүлээд ихэссэн. Razor-ын BKB бэлэн болоод байгаа юм. Одоо энэ нэг л анх ярьсан шүү дээ. Энэ static link-ээс салах хэрэгтэй. Тэгэл авъя. Хаги 4000 network-тэй сая за Storm яваад орсон. Араас нь 2 хат ирж байгаа юм байна. Аркид өгцөнс Blade Mail-ээс нэлээд damage хийсэн. Ой! Cox XP-г авцсан. Болтсон шүү. Blade Mail дарж чаад өөрийг нь кашлсан. Яа, scam дээр хөгшөд орж ирсэн. Scam гарахгүйсэн. Гасаа вар цагаад онж. Тэгтээ ингээд сод кил өгөөд баймааргүй л байна да. It's not the best feeling. The blade mail just does enough. Like it was basically just Corden doing damage, so just dies to that. За Cox-ийг тооцохгүй л гэдэг бол сая 2 спорт. It does even out the game a little bit more. Солонж байна. Хаги force stop нь вар гарч байгаа. 92 force stop хэрэгтэй. Хагигийн force stop ч бас их хол явна шүү дээ. Хагигаас нэг force орж ирэл TB-г салгаж өгөөл. Гэтэ яг нэг force stop хангалтгүй байдсан шүү. Одоо Razor-чоос нэг шаар даваад бас нэг лайтдаг болчиход байгаа шүү. Яа, бидийнхэн бэлэн тойроод орж ирсэн. Hook shot Cox-ыг барьж авсан. Яг орох таргет руугаа орсон байгаа. Цаана scheme дээр бас Storm орж ирсэн. За манайх TT айтмуудаараа Razor BKB-тэй force-ыг гүйцээсэн байна. Үргэлжлүүлж хөөжсэн. Тэнд дээр full rise TB цохоод гисэн. За Gyro TB-ийн main fight call down. Razor-ыг ядч гүйцэлт байна уу? Нэг damage дутчлаа. 2 атра алдсан. Яг бэлэн байгаагүй юм л гайл та. Ерөөсөө нэг 2-3 килингүүттэй Bleed-ийн санаачтай гартаа аваад төрүүлээд нийлээд хөдөлгөөн хийчлээ. Голын тавар дээр хамгаалах маягтай байлцсан Geek-ийн. Тийм метагаа дарсан ч одоогоор бол damage хангалтгүй байна. Тэгээд бас сая уг нь за яах вэ гэхээр тэр Prime Beast-ийг бол Clock-оос аль болох хурдан салгаж өгөөд BKB-тэй static link дараа төгсөр Razor-ыг л BKB-н дээр орох ганц skill full rise байна шүү дээ. Full rise-ийг л балбал аль болоход static link удаан саруулмаарг байна. Удаан сарчвал тэгээд Underlord-ыг хүртэлсэн. Үгүй нухшааг харж байгаа. За одоо Geek-ийн зүгээс бэлэн Jackie дээр орлого авсан. Full rise-ийн зогсоочлаа. Өргөөд наашаа тавиад дахиад damage хангалттай гардггүй дээ. За дахиад гэлэмсэлтэй гарах бах. Dazma билдээс нэр хааги килийг үүсэж байна. За carry-г нь унгаацсан гэдэг бол болоо авчиж байгаа. Тэ.
Энэ офлейны разуур чинь carry-га гүйцэцэн явж байгаа юм байна шүү дээ. Yeah. It's really awkward to hang around that area. Really good read from Geek Fam to start playing that aggression. Keep going here. За дахиад дагертэй Cox стандж ороод 3 саунд тэрэн дээр нь static storm тавьсан. Дахин нэг гил амжилттай. Яа ийм өөрсдийн гэсэн хөдөлгөөнийг л өрнүүлэх хиймээр байна. Айлдаар ягтлахаас илүү. That's just scary. Like they're trying to work lanes here on bleed. They don't respect. Хожигдууд хасагдсан шүү дээ. Одоо хожигдууд тэгэл тий бол Монгол тоглогч байхгүй л гэсэн үг. Ганц үлдсэн Монгол тоглогч байна. За хожигдэр бас л тун хэцүү геймээс гигийнхэн хожил авч. Неонтой тоглоход 3 гейм гараад айгүй тоглолт болсон шүү дээ. Once the Scotty's up and on it, which should align roughly with the hard timing of Cox, things start to get a little bit scary for Bleed. All Geek Fam has to do is land at least one of these spells on point, either the Pit of Malice or the Static Storm, and the cleanup shouldn't be too complicated for Geek Fam after the fact. For Bleed, it's a ton of pressure. Gyro-гийн BKB гарахад 2 item. За энэ шууд EC авчих юм байна. And then Bleed's fights open up as well, but they need to be the ones Nice EC гарна. За Рашан зөхөд ихэлсэн шүү. Долоо TTT item-д байгаад дээр бол. Таагийн нэг чакра авчмаар байна. Котлын чакраг авчвал тэгээд байнгын ер нь нэг хэсэгтэл мета бол байг гэсэн. За Роктор гэрэлтүүлээд байгаа. Плейн зүгээс ирж байгаа юм байна. Энэ эвгүүрч бас мэдхээр болоо явчлаа шүү. Ямар удаан зөхөднаа. Хүүк шот болгох хэрэгтэй. Кокстэй чи гоё уг нь хаалга тавьсан гоо Storm өсөрж орж ирээд ээжсэн ямар ч тэр кокт авсан. За энэ чи үлнэтийг тороо зогссон. Main fight хийсэн. Raise гүцэлт байсан. Садрыгээд carry-г glimpse байгаа сте. Оо ялцсан. 3 carry нуунаа хэрэгтэй шүү. Тэр Jackie кокт зүгээрээ ээжтэй байгаа. Коктод унсан ч болно. За зурцсан. Яа бас эвгүй харагдчихлаа шүү сая. Рашан удаан аваад дээрэс нь айл нөр орж ирэх гээд нэлээд төгсөөсөн. Кордон бас яваалаад юм гэж юм л да. Rocket Player-ийн vision-ууд аваад байгаа шүү дээ. Рашан биднээ. Колокос vision өгөөд байгаа. Тэгээд энэ дэр ташууд орн өөрийг нь бол статикт орн тосоод өгөхийг мэдчихсэн шүү дээ. Тэгэл ээжсийг аваад унаа гэдэг зорилготой орсон. Бүтсэнгөө Cox-ийг аваад ээжсээ ч алдаагүй одоо 5000 дорт илүү бүр гоё болчлаа. Хожуул TI биш ээ баг. Болоог байна. Хожуул дараагийн шатанд lower bracket-ийн semi-finalд бүүм юу хоёрын хазантай тоглоно. Одоо ер нь хожигдоход юм бол TI мөрөд байхгүй болно л гэсэн. Яа ирчиг авсан гик. Одоо л илүүгээ мэдэрнэ. Мэдрэхээс яах вэ? Үлний дискадыг үзээсэн. Одоо нэг ер нь л Разорыг сорж явахын зөрөөд унгаач чинаа гэдэг л аршгүй мэдээ байна л да. Айхаа юу л статик линк л байсан. Яаскэм. Тэр колокыг олоод харуул. Гэлэмпстэй дог нь аваад ирнэ. Ой. Ой, сая энэ хаагийн Rocket Player-стэй гоо. Яг харагдааг бол юм байна л да. За дээдлэхэн тэр хоёрыг гүйцээсэн. Нэг чи харадах юм байхгүй дээ. Айлха термотрийг авахаар тэнгэлжтэй. Хаагийн шаард авсан юм яас. It's not really execution. I think they're doing what they can, but what do you really do with this lineup? Because right now, Skemi shard орж ирж байна. Skemi shard. You're banking on a big hook shot cogs. You're banking on a good target for Corden to jump in. Чи shard нэр юу болчлоо?
Jackie, he's just going to do gyrocopter things, but really, you start to get more. Нэгийг газар дарчдаг лөө. Force-ос Force staff авсан байна. Өөрийнхөө нэрний item авсан байна. Уусаа static link салгаад нэр нь бол суудлаг гэж үзэж байгаа. Гэрээсээс авчлуулгын зүгээр ах юм. Үй разорыг гэрэлтүүлээд харцсан шүү. За кокт хүлүүрээ хадгалах хэрэгтэй. За хүлүүрээ хадгалж яхад тэгээд болно доо. Плейт мэлэрээ харыг хандгаачих юм байна. За саваагаас. Май. Алкин саваа гэтэн зааврыг гэд. 26-minute power runes coming up. And it's going to be top. Force will take the regen. Oh, in fact, it's an illusion rune there now. I mean, Jackie, he's still keeping up on par with Farm against the TB, just 2k behind, but it is not looking like a very good game for Bleed. Stubu now, blocking the... За энэ ингэж их нэлээд амьдэрсэн. Одоо болно. With the lift up and the glimpse from Хэд hook shot хийж амьдэрсэн. Одоо л даварлаа шүү дээ. and a stolen hook shot. That's not going to feel too good. Гокс дахиад carry-тэй зурлагдсан. За блэд мэлээ даръя. He's just waiting for his teammates to get there. Кордоны үед бол оркил ч гэсэн яа hook shot зөрчлөө. Хаагийн гоо hook shot хулгайлсан байсан юм байна. Gyro тэгээ гараа авчих юм уу? За TP аваа тэгээд бол гараа авчлаа. Коктсай Gyro-гоо өгсдээсэн баха. Ганц BKB контрол нэм байж. Коттой зурлаж байгаа. За Storm-ыг уг нь бол гоё бариад авсан. Үргэлжлүүл хаагийн бас өргөх юм байна. Үлнийт нэмдэж ирсэн. Арай даймаж хүрсэнгүй. BKB дараад Кордон. Стрейт гараа авчлаа. За гэдэг Storm BKB-г ингээд даруулчих чинь гэдэг бол ашигтай. And buys himself some time. If Norman had his hook shot there. Гурвангийн вар тусгаж яхад нь кологи барьсан. За энэ ч одоо hook shot хийгээл зогтдаг хүн штэ. За бусд нь нэлээд хол байгаа гэдэг мэдээлэл дээр билет бас нэг үзэх гэж бас үзлээ. You lose a team fight without buybacks, and trust me when I say there's only one buyback, and that's on the keeper. And that is just guaranteed high ground from Geek Fam. This is the position that Bleed have found themselves into this game number 3. Trying to find that farm right now to get that buyback gold up, but it seems like Geek Fam, they might just slowly start pressuring the top tier 3. They don't have Aegis on Geek Fam's end. It has expired, but you can just control the map now. Only one outer tower left for Bleed. За high ground төгсөл. Too much for them to reach out. Cockts. Aegis бол дууссан. Here we go. You do have a buyback now on Corden as well. So DJ and Corden have buyback. And Gyro-гийн Does not. stack cannon нэг даймжлахгүй байгаа нь Underlord effect байх хэвээр даа hook shot зөрсөн. За бас үзэх гэж үзэж байна. The Corden is still wrapping around. Айгүй hook shot орж ирээд. Side of the map, looking for a target, but Кордоноос дараачийн item Nullifier орж ирж байгаа нь ер нь л TP-г force-дуулахгүй гэдгийг юм явах гээд байна л да. Энэ Village-с өөрсдөө нь л тэрийг бол маш сайн мэдж байгаа. Гол нь л TP. TP-гээс damage-ээс сорох. Тэгээд хоёр carry-гийн зөрүү гарч ирэх гээд байна. За Razor дээр Full-үрээс нэлээд эрт ороод ирлээ. За энэ чи BKB гээд TP out хийчихсэн юм шүү. Нэлээд соруулчлаа үлнийт. Storm өсөрж орж ирсэн. Lot тусагдсан байгаа. Storm татаж чадахгүй. За hook shot. Sander хийгээд амьд үрсэн. Glimpses нэр Razor-ыг барьж аваад. Тэгээд тэгсэн Skadi-тэй. Jack-ийг бас зурх хэрэгтэй байна. Gyro-г нь бариад ав. За Blink-тэй vision өгсөн. Glimpse-орыг ирж байгаа да. Бариад авсан. Дахиад хоёр корн. Онсон Blade-ийнхэн. Тэрнийг үрчлээ. Oh my god. That was on the edge of vision for that hook shot coming up from Norman. And this hook shot again, it does so much work. Finally kicks into gear. They've got the high ground opportunity. There's not much play left for Яагаад hook shot хийв байгаа юм байна штэ. Бариад авах боломжтой. Fortify is there to slow down the Colosso. So you do have that at the very least. The creep wave is still far away off from going through the back door again.
Looks like they have enough damage. Just clear out. Again, Bleed, their high ground defense isn't amazing. They don't have that Ags and DJ, so there's just no team fight, no area denial here. Geek Fam still trying for the mid rats. Slowed down a За little bit. гүүцэндээ уун гүүцэхэл байна да. За үлний амныхаа таалыг алдсан учраас илүү сейфер. Илүү батны хөвлөрийг сонгож байгаа байна. Угаасаа дайн дээр ялаад байгаа учраас яарах шаардлага алга гэж үтсэн. Дараа чи Рошан бас нөхцөн. Рошан гарахад минут 10 секунд. Билетийн зүгээс смок авч байна. За энэ ч одоо нөгөө нэг цөхрлийн смок гэж л болж байна да. Ерөнхийдөө ингээд юм хийхгүй бол болохгүйгээ мэдрээд байдаг. За юм хийхээр бас нэг дийлэхгүй мэдрэмж авцсан. За жайрог боолгож байгаа. Үзэхнээ үзэх. Рошан алдаад угаасаа хайргүй болно гэдэг мэдсэн. За уун гоё эхлэх гээд байна. Хоёр спорт руу яваад орчлоо кордон. Эхний дайректаар Strategy сонгосон, utility item-нууд Crimson Pipe-ууд дарагдсанаар scam бүр нэлээд удаан дэвчлээ. Тэгээ кордон бүр манагаа дуусталж чичрээд. Scam-ийг гүйцээсээ дэш өөрөө гарахааргүй болчихвол нийт. За, эсрэг талд харин үлнэтийг юусаа харсангүй. За, carry-га алдсан. Гэхдээ хүний тоогоор илүү Storm-ын buyback орж ирж байна. Storm түрүүн TP-г ашиглаагүй байсан. Outpost дээр бууж байгаа. Scam buyback болоход тун ойрхон байна.